Okay, isa na lang lang po yan. Ito. I'm so sorry. Uy! Uy! I'm lagging. Super shy, patingin ng mukha mo, I will judge you. Puta. Lalo. Judge ko naman. Lalo na ni magpapakita to. I-judges. Hanip. Guys, you have to plan, bitches. I will rate you 1 to 10. First time na nakita ko ang undercut kakatapos lang ng St. Patrick's Day. Tapos akala ko pinagtripan habang tulog, kakainom. Pero, ano, lalaki o babae? Sa lalaki, hindi ko naman nakita kasi di ba konti lang naman yung may heart. Heart? Short hair? Last player standing. Hindi ka pangit, nakakatakot ka lang, Nacho. Ay, grabe. Kung ganyan yung opinion mo sa sarili. Woohoo! Totoo, i-google image nyo yung Sohei Warrior Monk. Okay, ito hindi ako pang mukha lang ako. Buddhist monghang mandirigma na Espera, que se me apaga el ordenador, no sé por qué. ¿La qué? El ordenador se me ha apagado. Mira a ver los cables bien. Por si sa... Hindi siya mabuksan. Hindi naman Nacho. Sucks lang ba? As I said, walang pangit. Okay naman. Nice. Hija. ¿Qué pasa? Last round before the Gago, hindi naman buksan. Ay, perdón. Lang po. Pasa? got your trail. No entiende, lo siento. ¿Cómo que no enciende? No entiende nada. Creo que es el... Puta. Creo que es el... ¿Cómo se llama esto? El... Vale, venga. Bueno. El... ¿Cómo se llama? El yung mahaba. ¿Cómo se llama esta mierda? 30 seconds left. El alargador. Ang alin, perdón. Ay, no es el alargador. Alargador. Uy, perdón, alargador. Que no es el alargador. Shesh. Samba lang yun, super shy. Kasi kalbo ako at singkit mukha ako yung mga lumalaban sa game ng Samurai Warrior. Paano ko malalaman na kalbo ka? Totoo eh, lagi ka nang nakagora. Di ba? Wait lang, girl. Kasi el cable. Vale. Menos mal que estamos en Switch. Sí, está bien, pasa nada. I kiss the ground. I like this. Nice! GG. Wait lang, guys. Another short. Another one bite the dust. Guys, abangan yung bago kong vlog soon. Hanapin natin si Belle sa zoo. Oh?
Ay, oo nga pala, bukas yung punta nyo, no? Uumi. Lakas ng trip. Hanip. Sorry, guys. To my bots, I'm sorry for